السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین نئے ولاگ کے ساتھ الحمدللہ ایک نئی صبح کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے بسر ہو۔ ڈھیر ساری نیک خواہشات دعائیں آپ کے لیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه آمین اللهم انت السلام انت السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة وبعد الموت عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما وبالحكم بالصالحين صلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج الحمدللہ طلوع ہو رہا ہے۔ صبح دا آغاز اللہ رب العزت دے بابرکت نام تو دعا ہے کہ آج دا دن سب کا خیر و برکت سے بسر ہو اور اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ صبح اٹھنے کا معمول بنائے، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور پھر ایکسرسائز مارننگ واک۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے صبح الحمدللہ ماشاءاللہ۔ عید قربان الحمدللہ سنت ابراہیمی ماشاءاللہ دیکھ رہے رونقاں لگ گئی ہیں الحمدللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بکرے چھترے ماشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ بکرے دیکھ رہے ماشاءاللہ، لوگ اپنی حیثیت دے مطابق بکرے چھترے دی قربانی کر رہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پرندے بھی ماشاءاللہ قربانی دے جانور دیکھ رہے ماشاءاللہ۔
माशाल्लाह गाली कर रहे जानवर, खाना हजम कर रहे। सदा हुसैन जनाब वेलकम बैक हो गया। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, इसकी कदर करो, मुहब्बतां वंडदे रहा करो और मुहब्बतां समेटते रहा करो। सदा हुसैन नूं इजाज़त दिओ एक नए व्लॉग दे नाल। एक दो दिन बाकी ने ईद च। माशाल्लाह ये जानवर जेड़े आ सुन्नते इब्राहिमी, अल्लाह पाक साडी ये कुर्बानी कबूल फरमाए। माशाल्लाह मेरे चैनल नूं लाइक शेयर कमेंट ते सबसक्राइब करते रहो।